par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу за сегодняшний день. Gloire à Dieu pour cette journée d'aujourd'hui. Слава Богу, что народ Божий собирается. Gloire à Dieu que le peuple de Dieu se réunit. Он помнит, кто он, Il se rappelle qui est, зачем он пришел, pourquoi il est venu, кто его небесный Отец, qui est son Père spirituel, что наш Господь Иисус сделал для нас. qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait И pour мы не можем не почтить Его, nous. Et nous ne pouvons ne pas l'honorer. мы не можем не прийти сюда, Nous ne pouvons ne pas venir ici. чтобы сказать Ему спасибо Тебе, Иисус, Lui драгоценный dire наш, merci Seigneur за все, что Ты сделал pour tout ce que tu as для fait нас. pour nous. Послушайте, я хочу с вами немножко сейчас поговорить о целях, о наших целях. Я знаю, что у каждого из нас есть, мы ставим какие-то цели. Нас и с детства, наверное, учат ставить цели, достигать этих целей. И говорят, что человек, который без цели, он никуда не движется, никуда не идет. Но самое важное, чтобы наши цели не расходились с Божьими целями. У нас у каждого есть свои цели. Кто-то хочет одного, кто-то хочет другого, даже не озвучиваю, вы все это знаете, у вас все это есть в ваших сердцах. Но задаемся мы ли вопросом: Господь, а что Ты хочешь? Какая у Тебя цель для нас? Вы знаете, Божью цель Павел озвучил в Слове Божьем. И не только Павел, сам Господь говорил об этом. И Бог имеет для нас цель. И эта цель единая для каждого из нас. Я буду читать в современном переводе. Это Ефесянам 4 глава, 13 стих. Вторая половина стиха. Наша цель, Павел пишет, стать зрелыми людьми, подобными Христу, достигнуть такого же совершенства, что и Он. Читаю еще раз. Наша цель стать зрелыми людьми, подобными Христу, достигнув такого же совершенства, что и Он. La Bible déclare juste à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. В Евангелии Иисус сказал: будьте совершенны, как я совершенен. Jésus a dit: soyez parfaits comme je le suis parfait. И вот когда я читаю это, у меня такой вопрос: Господь, ну как? Каким образом? Как нам достичь Тебя? Ну, нам кажется, когда мы смотрим на Тебя, что это просто невозможно. Стать подобными и достигнуть Его совершенства. Je me pose la question, Seigneur, comment nous pouvons atteindre cette stature, cette plénitude? Quand je regarde, je dis que c'est pas évident d'atteindre cela. Но если Он сказал в Своем Слове, mais s'il a déclaré dans sa parole, значит, Он может и осуществить. C'est-à-dire qu'il peut l'accomplir. Если мы дадим Ему место. Si on lui donne la place. Иисус, Он жил в таком же теле, как и мы. Jésus a vécu dans Но Он не сделал никакого греха. Il n'a jamais péché. И все, что Он делал, Он был во всем успешен. Почему? Pourquoi? Потому что Он всегда был послушен Отцу. Написано, Он был послушен Отцу до смерти на кресте. Il a été obéissant au Père jusqu'à la mort sur la croix. Он говорил, что я никогда ничего не творю, если не увижу Отца творящим. Il dit, moi je n'accomplis rien si je ne vois pas le Père le faire. Это секрет нашего успеха. C'est le secret de notre... Если мы будем тоже послушны нашему Небесному Отцу, Et si nous serons obéissants à notre мы тоже Père будем во céleste, всем успешны. et nous allons avoir le succès dans tout ce que nous allons Мы faire. часто молимся и просим: Господь, я хочу то-то, я хочу то-то, я хочу то-то. Souvent nous prions, nous demandons, Seigneur, je veux ceci, je veux Но как cela. мы часто совершаем такую молитву: Господь, я хочу уподобиться Тебе, я хочу быть подобным Тебе, я хочу достичь того совершенства. Nous voulons atteindre, Знаете, пусть в этом году это будет наша первая молитва, это будет желание нашего сердца. Отец, мы хотим уподобиться Тебе, мы хотим быть полностью подобными Тебе, мы хотим достичь того совершенства. nous voulons atteindre cette perfection. Написано, когда двое просят о чем-то в единстве, Il est écrit quand будет от Dieu Отца Небесного. demande quelque chose en unité,
И когда ты с этим соглашаешься, а с этим уже согласен Отец, это будет в твоей жизни. Это будет да и аминь во имя Иисуса Христа. Поэтому мы будем с вами сейчас молиться и просить, чтобы Бог делал в нас то совершенство, которое Он хочет сделать. Чтобы мы каждый день все были дальше от своей человеческой греховной природы и все ближе к нашему Господу. Аминь. Давайте встанем и будем молиться. Аллилуйя. Славный Господь и Бог, мы благодарим Тебя, потому что мы знаем, нам есть за что благодарить Тебя. Мы благодарим Тебя за Твою жертву на кресте. Мы благодарим Тебя за Твою пролитую кровь. Мы благодарим Тебя, что мы стали благодаря этому Твоими сыновьями и дочерями. Мы благодарим Тебя, что нам открыто небесное Царство. Мы благодарим Тебя, что нам дан Твой Дух Святой, который ведет нас по жизни, который наставляет, умудряет, который обличает нас, который делает все необходимое для нас. И когда мы отдаем себя в Твои руки, мы знаем, что мы будем успешны, потому что Ты сказал: я никогда не оставлю Тебя, не покину, я буду с Тобой до скончания века. И Господь наш дорогой, мы хотим уподобиться Тебе, мы хотим светить в этом мире, как светило, мы хотим быть свечкой, которая поставлена, Господь, и освещает этот мир. Мы хотим быть солью этой земли, мы хотим, чтобы вся слава, она принадлежала Тебе. Мы смиряем перед Тобой, Господь, наши сердца, потому что мы знаем, что Твоя воля благая и угодная, совершенная. И я молю Тебя, чтобы Ты совершал свою благую, совершенную волю в нас, и чтобы каждый день мы преображались. Мы не стояли на одном месте, мы не топтались, Господь, но мы, забывая заднее, простирались вперед к цели, почести Вышнего звания в нашем Господе Иисусе Христе. Все почитали за ссор ради приобретения нашего Господа Иисуса, чтобы мы познали, что Ты самое большое достояние, что Ты самая большая награда, которой мы удостоены, потому что многие не знают и никогда не познают Тебя. Но нам дан самый счастливый удел – знать Тебя, великого Бога, принять Твою жертву и войти с Тобой в небеса. Спасибо Тебе за все. Мы благодарим Тебя за сегодняшний день, за сегодняшнее служение. Мы просим Тебя, чтобы Ты посетил нас. Посети нас, Отец, посети нас, Дух Святой. Посети. Мы хотим переживать Тебя. Мы хотим, чтобы наше христианство было живое, чтобы мы имели тесное общение с Тобой, чтобы мы были победоносны везде и всюду, чтобы мы не жили по удостоверению своему человеческого ума, но были ведомы Духом Твоим Святым, всегда побеждали, всегда преодолевали все, всегда были победителем в этом мире. О, Иисус, Ты все сделал на кресте, Ты сказал: просто возьмите это. И мы не хотим пройти мимо Твоих благословений, но мы хотим получить все то, что Ты даешь своей щедрой рукой, ибо по щедрости, но никого нельзя сравнить с Тобой. Иисус, Отец, я благодарю Тебя, что Ты отдал своего Сына. Иисус, я благодарю Тебя, что Ты был послушным Отцу, что Ты возлюбил нас, и эта любовь привела Тебя на крест, и эта любовь распяла Тебя, и эта любовь искупила каждого из нас. И мы не можем быть неблагодарными, мы не можем не благодарить Тебя, но мы славим Тебя, наш Бог, Господь, и это служение для Тебя. Вся наше благодарение, все наши молитвы, вся наша хвала, она для Тебя, потому что только Ты достоин этого. Низкий поклон Тебе, драгоценный наш, за все то, что Ты сделал, за то, что Ты делаешь, и за то, что Ты будешь делать в наших жизнях. Ты Бог наш, Господь, и мы благодарим Тебя, что мы дети Твои, что мы в Твоей руке, и никто никогда нас не похитит из Своей руки. Спасибо Тебе, драгоценный, за все. Во имя Иисуса. Аминь. Дети есть у нас? On va prier pour les enfants. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Боже, мы благодарим Тебя за наших детей. Отец, да, но по большому счету это даже не наши дети, это Твои дети. Потому что Ты когда-то их взял из своего сердца и привел сюда, Господь Боже, на эту землю, чтобы они еще больше и глубже познали Тебя, чтобы они сделали правильный выбор в своей жизни.
чтобы они познали, Господь Божий, Твои глубины и были, Господь Божий, с Тобой. И я просто благодарю Тебя, что Ты сказал, что Ты никогда не оставишь нас, и Ты никогда не оставишь их. Ты будешь с ними до скончания века. Ты будешь руководить, и Твоя крепость и советы будут на каждом из них. Твоя мудрость, Господь, будет посещать каждого из них всегда, везде, когда бы это ни было, Господь. Я благодарю Тебя, Господь Божий, за наших детей. Спасибо Тебе, Господь Божий. И благослови, Господь Божий, своим особым благословением, потому что Твое благословение, это, оно гораздо превосходит все наши человеческие понимания, все наши желания. Пусть они будут благословены Твоим божественным откровением, Боже, до конца своего пребывания здесь, Господь, на этой земле, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Прекрасно быть в церкви. C'est merveilleux d'être à l'église. Рад всех вас приветствовать. Je suis content de vous voir tous et je vous salue. Благословляю вас. Je vous bénis. И для тех, которые первый раз, я также вас благословляю и приветствую. Et ceux qui sont là pour la première fois, je vous bénis et je vous salue également. Благословляю Мари-Жозе. Je bénis Marie-Josée. И также vous, Александра. Как вас зовут? Как? Богдан. Et le frère Bagdad. Также благословляю вас, пусть Бог вас благословит. Добро пожаловать. Je vous bénis, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Слава Богу, драгоценные. Gloire à Dieu, bien-aimé. Всегда приятно быть в Доме Божьем. C'est toujours agréable d'être dans la maison de Dieu. И когда мы ехали сегодня на Et quand собрание, nous venions ici à l'église ce matin, мне сестра Наташа спрашивает, la sœur Natacha me posait la question, как дела? comment ça va? Я говорю, Наташа, Je dis, Natacha, я проснулся, je me suis réveillé, я встал, je me suis mis debout. я заметил, что я дышу. J'ai remarqué que je respire. Я ногой подергал, Et j'ai bougé un peu mon pied. я почувствовал, что нога работает, Je sens que le pied fonctionne что я могу встать, et que je peux me mettre debout. я могу ходить. Je peux marcher. Господи, машина исправная. Seigneur, la voiture fonctionne. Понимаете, и ты меня спрашиваешь, как Et дела. tu me poses la question, comment ça va? Слава Богу. Gloire à Dieu. Амен. Amen. Нам нужно просто понимать это. Nous devons le comprendre. Что, знаете, можно находить причины не благодарить, On peut trouver des raisons pour ne pas être reconnaissant. но можно, на самом деле, даже не искать. Они просто так наяву, за что благодарить. On ne peut même pas les chercher, on va les trouver, ils sont devant nous. Амен. Amen. Настолько важно быть благодарным Il est человеком. important d'être une personne Знаете, иногда reconnaissante. мы проходим такое время Vous savez, parfois nous passons ces temps тяжелые, difficiles. иногда ночи они тяжелые. Никто не знает, как кто живет, как кто что проходит. Parfois c'est difficile, la nuit, personne ne sait comment qui passe ces jours, ces temps, moments. Знаешь, ты брата встретил. Tu as rencontré le frère О, привет, привет. Tu dis, oh, bonjour, bonjour. Радуйся, что ты его увидел. et tu dois être content que tu l'as vu Ибо ты не знаешь, parce que tu ne sais pas как его жизнь. comment va dans sa vie. С чем он, я не знаю, сталкивается. Qu'est-ce qu'il traverse en ce moment? Какие новости он услышал. Quelles sont les nouvelles qu'il entend? Как там у него, я не знаю, как близкие у него, как Comment родные ses у proches, него. comment ses membres de Знаете, la есть famille sont. столько всего, которое касается любого человека, Il y a tellement beaucoup de choses qui touchent n'importe quelle personne что нам нужно понимать, que nous devons что comprendre. это ценно, когда мы видим друг друга. C'est valeureux quand nous voyons les uns et les autres. Это ценно, C'est valeureux что я тебя увидел. que je t'ai vu. Я тебя еще увидел сегодня. Je t'ai encore vu aujourd'hui. Это ценно. Il faut valoriser cela. А то, что даже ты сам можешь его видеть, Le fait que toi-même tu peux le voir, это также ценно. Ты должен это просто, как сказать, ценить, tu dois le valoriser. дорожить. Tu dois valoriser cela. Что возможно, знаете, этот псалом, Vous savez, ce psaume, наверное, псалом 6, 3 стих, наверное, peut-être le 6, наверное, что psaume 6, написано «Ложусь я, il est troisième, il est dit que je m'endors, сплю je dors и встаю. et je me mets debout Не убоюсь тем народа, который опасается вокруг меня». et je n'ai pas peur de tout ce peuple qui est autour de moi. Знаете, Vous savez, простые 3 слова. des mots simples, 3 mots simples. Ложусь, Je m'endors, сплю je dors и
Et je me réveille. On pouvait dire, qu'est-ce qu'il y a de quoi là à l'intérieur? Bien-aimé, il y a des jours dans notre vie que quand ce mot, juste le mot de s'endormir, il est tellement difficile que tu ne peux même pas t'endormir. Il y a des jours quand tu veux t'endormir. Ça veut dire quoi dormir? Quand tu n'as même pas l'envie d'aller dormir, de dormir. Tu as l'envie, mais ça n'arrive pas. Tu veux, mais tu ne peux pas t'endormir. Toi, tu veux, mais tu ne peux pas t'endormir. Il y a des temps comme ça. Ouais, des trois mots simples. Je m'endors, je dors et je me réveille. Et ça, c'est un miracle. Parce qu'à la fin, je me mets debout, je me réveille. Il y a ceux qui se réveillent, qui ne peuvent pas se mettre debout. Ils se sont réveillés, ils ne peuvent pas se mettre debout. Ne parlons même pas de ceux qui n'ont pas pu se réveiller. Parce que dans le sommeil, ils sont partis dans l'autre monde. Le miracle, c'est le fait que toi, tu t'es mis déjà debout aujourd'hui. Parce que le souffle de vie ne dépend pas de toi, ne dépend pas de moi. Il y a le propriétaire. Il nous a donné pour un certain temps. Pour un certain temps. Il y aura un temps quand il va prendre ce souffle de vie. Voilà, je m'endors, je dors, je me réveille. C'est une raison pour être dans la joie. Amen. Amen. C'est une raison pour que tu sois dans la joie. Oui, tu diras, non, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Mais tu remarques que tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Parce que tu es vivant. Mais tu es vivant. Parce que le propriétaire a dit, toi encore tu peux encore vivre. Et nous savions. La Bible déclare, tant qu'il y a le souffle de vie, il y a toujours de l'espoir. Amen. Amen. Tant qu'il y a le souffle de vie, que toi tu en as, moi j'en ai, il y a encore de l'espoir. Amen. Amen. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Un chrétien, c'est une personne qui a toujours de l'espoir. Qu'on le veuille ou pas, ton Dieu va venir à ta rencontre. Ton Dieu, il te viendra à la rencontre. Ton Dieu ne va pas te laisser. Il ne te quittera pas. Même si tu as l'impression qu'il tarde pour agir, tu tardes, tu te dis, mais combien de fois je vais chercher cette chose? Écoute-moi. Écoute-moi. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Il y a de l'espoir. La Bible déclare dans un autre endroit, il dit qu'un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Ça veut dire, il faut valoriser. Ici, il y a un lion. Tu dis, oh, j'aurais voulu avoir un lion. Mais il est mort. C'est fini pour lui. Oui, il a tout ce qu'il faut, sa forme. Mais il est mort.
Тогда значит, Ça veut dire маленький пес, le petit chiot, тузик, le plus petit chien là, будет более надежный, потому что он кот погавкает для тебя, он кот... il sera plus avantageux pour toi parce qu'il pourrait même aboyer pour toi. Он даст кот, а лев, он мертв, он грива есть, все есть, но ничего не подает. Et le lion ne pourrait rien faire, il ne pourrait pas faire sortir tous ses cris parce qu'il est déjà mort. А маленькие собаки эти, Le petit chien, особенно такие шумные, что есть такие, которые очень шумные, просто. tous les plus petits То qui есть font ты beaucoup не de поймешь, bruit кто là, пугается. Он пугается, это от испуга, и он тебя ругает, не поймешь. tu ne comprends pas qui a peur et c'est le chien qui a peur. Столько шума. Il y a tellement de Что bruit и ты qu'il боишься, fait. и она сама боится тоже. Et toi tu as peur, lui aussi il a peur. Зато шум есть. Mais au moins il fait То du есть bruit. какой-то есть эффект от него, результат от него. Il y a quand même un résultat de lui. Амен. Amen. Поэтому дорожи Voilà тем, что ты pourquoi жив. tu dois valoriser Есть le fait надежда que у tu es тебя. encore en vie. Il y a encore de l'espoir. Есть надежда. Il y a de l'espoir. Есть надежда. Il y a de l'espoir. Есть надежда. Il y a de l'espoir. Послушай, есть надежда. Écoute-moi, il y a de l'espoir. Что бы ты ни проходил, я Peu хочу importe ce que tu traverses, уверить тебя, je mérite te confirmer. что есть надежда. Il y a de l'espoir. Есть надежда. Il y a de l'espoir. Для каждого человека. Pour chaque personne. Для каждого человека. Pour chaque personne. Не сверяйся с другими, которые не получали ответ. Tu ne dois pas comparer avec d'autres personnes qui n'ont pas de résultat. Нет. Non. Не сверяйся с теми, которые хуже тебя. Ne compare pas avec ceux qui sont pires que toi. Нет. Non. Знай, что Бог тебя любит индивидуально. Tu dois savoir que Dieu t'aime personnellement. Каков ты есть. Comme tu es. Со всеми твоими плюсами Avec tous tes plus. и со всеми твоими минусами. Avec tout ce qui ne va pas chez Бог toi. знает тебя. Dieu te connaît. Он знает о тебе. Il connaît de toi. И Он имеет план для твоей жизни. Et il a un plan pour ta vie. И этот план, возможно, будет отличаться от планов других людей. Et certainement ce plan sera différent des plans des autres Но это personnes. план по отношению к твоей жизни. Mais c'est le plan que Dieu a par rapport Parce qu'on à будет ta vie. готов просто принять то, что у Бога для тебя есть. Voilà pourquoi sois prêt à recevoir ce que Dieu a pour toi. Будь готов принять то, что у Бога для тебя есть. Sois prêt à recevoir ce que Библия Dieu говорит peut faire нам, что pour у toi. Бога La есть Bible déclare прекрасное намерение по отношению к твоей жизни. que Dieu a de bonnes intentions par rapport à ta vie. Бог не против тебя, Dieu n'est pas contre Он toi. за тебя, Il est pour toi. Он не против меня, Il n'est pas contre Он за moi. меня, Il est pour Бог moi. за нас. Dieu est pour nous. Бог за нас. Dieu est pour Бог nous. не против нас. Dieu n'est pas contre Он за nous. нас. Il est pour nous. Амен. Amen. Амен. Амен. И когда я говорю Бог за нас, это не просто лозунг. Quand je dis que Dieu est pour nous, c'est pas juste un cri comme ça. Это не здесь, это не тренинг какой-то. C'est pas qu'on est en train de s'entraîner, non. Это не какие-то слова, которые типа, как называется, аутотренинг, да? Это не аутотренинг, нет. C'est pas un auto-training des paroles qu'on lance comme ça. Это слова веры, основанные на Слове Божьем. Ce sont les paroles de foi qui est basée sur la parole de Dieu. Амен. Amen. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire à Итак, Dieu. продолжим нашу тему, Et nous allons continuer notre thème. которую начали в прошлый раз. Quand nous avons commencé le dimanche passé, Важность возрастания в l'importance de познании croître Иисуса Христа. dans la connaissance de Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. И мы откроем с вами место Писания 2 Петра, Et nous allons ouvrir avec vous le passage, le deuxième épître de 3 Pierre, глава, стих 18. le chapitre 3 et le verset 18. Это наш стих в этом году. C'est notre verset cette année. Значит, твой стих в этом году. Ça veut dire que ton verset Написано cette здесь: année, il est возрастайте écrit, в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. il est écrit ici, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, et maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. Амен. Амен. Итак, Иисус Христос, Jésus-Christ, согласно Библии, conformément à la Bible, и мы с вами верим тому, что написано в Библии. et vous et moi, nous croyons ce qui est écrit dans la Bible. Это не просто какая-то историческая личность. Ce n'est pas une personnalité historique. Он Сын Божий. Il est le Fils de Dieu. Он Спаситель. Il est le Sauveur. Поэтому, когда мы говорим о познании Его, Quand nous parlons de sa connaissance, мы узнаем не только о Его земной жизни, nous apprenons pas juste à sa vie terrestre, но также мы узнаем о глубоком содержании, которое имело Его служение. et nous avons la connaissance profonde de ce qui avait de l'importance dans son ministère. Именно это духовное содержание, Et surtout ce côté spirituel.
Kto on jest? Qui est-il? I какой роль он играет в моей и в твоей жизни? Et quel est le rôle qu'il joue dans ta vie et dans ma vie? Это глубокий путь. C'est un chemin profond То, что мы называем личные отношения с Богом. que nous appelons une relation personnelle avec Dieu. Amen. Amen. Иисус, Jésus-Christ, Он умер. il est mort, И Библия говорит нам, Et la Bible что déclare, Он воскрес в третий день. il est ressuscité le troisième jour. Да, наш Бог не мертвый. Oui, notre Dieu n'est pas mort, il Он n'est pas resté au умер, tombeau. Il est но mort. Он воскрес. Mais il est Поэтому мы ressuscité. говорим о воскресшем Иисусе Voilà Христе. pourquoi nous parlons de Jésus-Christ И если Он ressuscité. воскрес из Et мертвых, s'il est ressuscité des morts, значит и мы живы. ça veut dire que nous sommes Потому что vivants. наш Бог не идол, Parce que notre Dieu n'est наш pas un Бог idole, живой. notre Dieu est vivant. Amen. Он не мертвый идол, он не истукан. C'est pas un idole qui est mort, c'est pas un monument. Познание Иисуса Христа La connaissance de Jésus-Christ приносит духовный рост. nous apporte un développement spirituel, Укрепляет нашу веру, vient fortifier notre foi, углубляет наши взаимоотношения с Ним amène notre relation avec lui en и profondeur помогает нам, et nous aide, будучи верующими, étant des chrétiens, жить в согласии с волей Божьей. de vivre selon la volonté de Dieu. Мы хотим исполнить волю Божью. Nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Но для этого нам нужно познавать больше и больше Иисуса Христа. Pour cela, nous devons connaître de plus en plus Jésus-Christ. Говоря таким образом, Parlant de cette я façon, могу сказать, je peux dire, так как Иисус это личность, comme Jésus est так как une мы personne, узнаем о Его земном comme служении, nous connaissons par rapport à son мы ministère растем, terrestre, nous мы grandissons, изучаем Слово, nous apprenons la parole. одним словом, Он могу дает сказать, один что мол. это есть процесс. Je peux dire cela, c'est un processus. Это не что-то такое мгновенно произошло один раз и все. C'est pas quelque chose qui se passe soudainement, non. Это процесс. C'est un И processus. когда мы говорим о процессе, Quand nous parlons du мы processus, говорим о времени. nous parlons du temps. Мы говорим об отрезке времени. Nous parlons d'une portion de temps. Процесс. Что-то делается в течение времени. Quelque chose qui se fait selon un certain temps. И в течение всей нашей жизни Et pendant tout notre temps, на этой земле sur cette мы terre, будем познавать. nous allons apprendre à connaître, Мы будем возрастать nous allons grandir в познании dans la connaissance нашего Господа de notre Seigneur и Спасителя et Иисуса notre Христа. Sauveur Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Итак, эту тему Et ce thème, возрастать в познании Иисуса croître Христа, dans la connaissance de Jésus-Christ, я как бы взял в двух направлениях. j'ai pris deux directions. Первое, Première это то, о direction, чем я говорил в прошлое воскресенье. ce dont j'ai partagé le dimanche passé, Я говорил о спасении. je parlais du salut. И мы проводили много времени в этом. Et nous avons passé beaucoup de temps dans cela. И второй аспект Et le deuxième aspect познания и Христа de la connaissance de Jésus-Christ, – это путь к истинной мудрости и зрелости в вере. et c'est le chemin dans la vérité profonde et dans le développement de notre Я foi. говорил об этом. J'avais parlé В de этом ça. году нам нужно возрастать. Et que cette année, nous devons Нам нужно grandir. строить свои основания. Nous devrons mettre, Или nous же devons faire- пересматривать некоторые основы, которые мы имели до et nous этого. devons regarder Для les того, чтобы fondements нам que nous avons avant, укрепиться, pour que nous soyons fortifiés, стать сильными верующими. d'être des chrétiens forts. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Итак, Евангелие от Иоанна, 17 глава, Et l'évangile de Jean, le chapitre 17, 3 стих. le verset 3, И в качестве напоминания en rappel, я привожу этот стих. je prends ce verset Потому что этот стих является отрывком из 17 главе Иоанна, parce que ce passage est pris du Jean 17. и здесь мы можем видеть, Ici, nous pouvons voir что вечная жизнь тесно связана с познанием Христа. que la vie éternelle est reliée avec la connaissance de Написано, Jésus-Christ. это есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Il est écrit ici, et c'est ici la vérité éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Аминь. Amen. Посланного тобою Иисуса Христа. Jésus-Christ que tu as envoyé. То есть жизнь вечная Que la vie éternelle –
eta znat Boga. C'est connaître Dieu. I znat Isusa Krista katorava Bog paslal. Ili Et prislal connaître nama. Jésus-Christ que Dieu nous a envoyé. Это есть жизнь вечная. Ça, c'est la vie éternelle. И мы говорили в прошлый раз, Et nous avons dit la fois passée что в этом мире все будут жить вечно. et j'ai dit que dans ce monde, tout le monde vivrait éternellement. Хорошо, скажи по-другому. Je dirais d'une У autre всех людей есть вечность внутри. Правильно Ok, будет. chacun d'entre nous a l'éternité Потом à все они l'intérieur de сказали, lui. да, будет жить вечно. Нет. У всех, вот, Бог вложил в нас вечность. Dieu Правильно a будет. mis en chacun d'entre nous une éternité. И жизнь, в которой мы живем, La vie que nous vivons, она кратковременная. c'est une vie temporaire. Но при этом у нас есть Mais вечность. dans tout cela, à l'intérieur de nous, nous avons l'éternité. Поэтому всегда важно для любого человека Voilà pourquoi c'est important pour n'importe quelle не personne ждать, когда он умер, потом повели в церковь, там в храм, чтобы там молились и что делали, церемонии. Нет. ne pas attendre que pendant il vit ici, quand il est décédé, qu'on l'amène à l'église, qu'on fasse des cérémonies. Поэтому важно для любого человека, Il est important pour n'importe quelle personne зная, qu'on a что ça, в нем есть вечность, qu'à l'intérieur de lui, il y a l'éternité решит, куда и где он проведет эту вечность. et qu'il décide où et comment il va passer cette éternité après la mort. Вечность есть. Il y a l'éternité. Оно есть в каждом из нас, в каждом человеке. L'éternité est Бог dans chaque вложил personne. вечность. Dieu a mis l'éternité. Но мы определяем, Nous не définissons. Бог определяет. C'est pas Dieu qui définit. Потому что Иисус Христос уже умер за наши грехи. Parce que Jésus-Christ est déjà mort pour nos péchés. Он заплатил цену. Il a payé le Чтобы prix. каждый, кто уверует в Него, Et que chacun qui va croire en lui, вошел в вечность с Ним. il rentre dans l'éternité avec lui. Но если человек не принимает Христа, Mais si que la personne ne reçoit pas он Jésus-Christ, остается в вечности. il demeure dans l'éternité. Но только без Христа. Mais c'est l'éternité sans Jésus-Christ. Но мы не хотим пропустить вечность со Христом. Et nous ne voulons pas manquer l'éternité avec Jésus-Christ. Амен. Amen. Амен. Amen. Итак, Et voilà. мы имеем внутри себя вечность. Nous avons à l'intérieur de nous l'éternité. Поэтому написано здесь, Voilà pourquoi il est écrit ici, вечная жизнь, которая с Богом связана, la vie éternelle qui est reliée avec Dieu, это чтобы мы знали c'est à ce que nous Бога connaissons и мы Dieu знали Иисуса Христа. et que nous connaissons Jésus-Christ. В Матфея написано, Матфея 11:27. Dans Matthieu 11, 27, il est écrit, Матфея 11, Matthieu 11, 27. le verset 27, Матфея 11, 27. Matthieu 11, le verset 27, Открыли, да? Там, хорошо. Угу. 11:27. 11, 27. Все предано мне Отцом. Все предано мне Отцом моим. И никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père. Et nul homme ne connaît le Fils, sinon le Père. Et aucun homme ne connaît le Père, sinon le Fils. Et celui qui à quiconque, à celui à quiconque le Fils le révélera. Все предано мне Отцом. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père. Иисус утверждает, Jésus confirme что на этом свете et que sur cette terre, абсолютно все подчиняется Ему или же под Его властью. tout est sous son pouvoir, son contrôle. Амен. Amen. И дальше Et par la suite, написано, никто не знает Сына, кроме Отца. et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Иисус показывает уникальность взаимоотношений между им и Отцом Небесным. Et Jésus montre la relation unicale entre lui et le Père. Но также, Et en même temps, дальше написано здесь, il était dit par la suite ici, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. et ni personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et à lui que le Fils voudra le révéler. То есть между Иисусом Христом и Entre Богом Jésus-Christ Отцом et Dieu le Père, есть такие взаимоотношения, il y a
cette relation, il y a cette intimité. Personne ne connaît Jésus-Christ plus que le Père. Et personne ne connaît le Père plus que Jésus-Christ. Personne. Personne. Et remarque à la fin ici, notre connaissance du Père dépend de la relation que nous avons avec Jésus. Jésus révèle le Père à qui il veut. Biblia говорит нам, что Он единственный посредник между Богом и людьми. La Bible déclare que Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. И если мы хотим иметь больше познания о Боге, et si nous voulons avoir plus de connaissance de Dieu, и если мы хотим знать, больше знать Бога, si nous voulons plus connaître Dieu, значит, нам нужно знать Иисуса Христа. Ça veut dire qu'on doit connaître Jésus-Christ. Потому что именно Он открывает нам Отца. Parce que c'est lui qui nous révèle le Père. Он открывает характер Отца. Il révèle le caractère du Père. Никто не знает Отца Personne ne connaît больше, le Père чем plus Иисус. que Jésus-Christ. Никто не знает больше. Connaît. Поэтому насколько ценно и важно, Voilà pourquoi il est tellement important et чтобы valeureux ты и я, que toi et мы moi, понимали, nous comprenons что нам нужно ценить, беречь, развивать эти отношения, которые мы имеем с Иисусом Христом. que nous devons valoriser, développer la relation que nous avons avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Нам нужно ценить. Nous avons besoin de Нам valoriser нужно cela. дорожить Nous devons les protéger. эти отношения, Cette relation que nous avons которые ты и я, que toi et moi, мы имеем со Христом. nous avons avec Jésus-Christ. Для этого Pour cela, нам нужно иметь непосредственную связь nous devons с avoir Иисусом Христом, ибо только именно Он знает Отца. une relation avec Jésus-Christ parce qu'il n'y a que lui qui connaît le Père. Однажды Филипп спросил у Un Христа, jour, Philippe a demandé à Jésus-Christ, один из учеников его un de спросил, ses disciples lui a posé la покажи question, нам Отца. montre-nous le Père. Иисус посмотрел на него. Jésus l'a regardé. О чем ты говоришь, Tu Филипп? parles de quoi? Видевший меня, видел Отца. Celui qui me voit, il a vu le Père. Не в смысле, что Иисус и есть Отец. Il n'a pas dit que Jésus-Christ est le Père. Но все, что я делаю, если ты хотел знать, каков Отец вообще в его проявлении, в его действии, вот это, то, когда ты видишь меня, ты видишь Отца. Si tu veux connaître le Père dans sa manière de fonctionner, dans sa manière d'agir, tout ce que tu me vois faire, c'est comme ça que le Père peut agir. Амен. Amen. Иногда в жизни говорят, ну как, tel père, tel fils. Parfois dans la vie, on dit, Таков, ну как, яблок от яблони, ну как, яблони от яблока недалеко. On dit que la pomme ne tombe pas loin du pommier. Амен. Amen. Пусть на французском это будет tel père, tel fils, на русском En français, on dit tel Père, tel Fils. Амен. Amen. Итак, Et voilà. увидевший Христа, Celui qui a vu Jésus-Christ, мы увидели Бога. nous avons vu Dieu. Потому что Библия говорит нам, что Бога никто не может увидеть. Parce que la Bible déclare que personne ne peut voir Dieu. Амен. Amen. Но люди могли видеть Христа. Mais les gens pouvaient voir Jésus-Christ. Бога никто не может увидеть. Personne ne peut voir Dieu. Но мы смогли видеть, люди могли видеть Христа. Les gens pouvaient voir Jésus. Поэтому, когда люди хотели, покажи нам Отца. Et quand les gens disaient, montre-nous le Филипп, Père. что ты хочешь? Philippe, qu'est-ce que tu veux? Ты знаешь моего Отца, невозможно его увидеть. Tu sais que mon Père, on ne peut pas le Но voir. знай, Mais tu что sais, когда ты со мной говоришь, quand tu parles когда avec ты moi, видишь меня, quand tu me все, vois, как я поступаю, la manière все, dont что j'agis, мною ce делается, que je fais, все, как я реагирую, comment je réagis, абсолютно все, tout, точно мой Отец именно таков. c'est la même chose, c'est comme ça que mon Père agit. Амен. Amen. Амен. Amen. Итак, Et voilà. из этого что мы можем говорить? De cela, qu'est-ce que nous pouvons dire? Знание о Боге La connaissance de Dieu и Его воле et sa volonté, доступна нам nous avons accès à cela через Иисуса Христа. au travers de Jésus-Christ. Поэтому важно и принципиально Voilà pourquoi c'est important, très important, для любого человека, pour n'importe quelle personne, независимо от возраста, peu importe l'âge, ранга, le rang social, общественного положения, là où il est, происхождения, toutes ses origines, независимо peu importe de cela, для любого человека pour n'importe quelle важно personne, личное знание Иисуса Христа. il est important d'avoir une connaissance personnelle avec
Jésus-Christ ou bien de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous-mêmes prêcher. Nous ne prêchons pas à nous-mêmes. Nous prêchons Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est mort pour toi et pour moi. C'est lui qui répond à tes prières. Jésus-Christ. Il doit être le centre de ta foi. Il doit être le centre de ta vie. Et tout doit tourner autour de la personnalité. Je ne dis pas que tu ne dois pas travailler. Je ne dis pas que tu ne dois pas aller à la bibliothèque. Je parle du style de ta vie comme chrétien. Tout est à son place. Nous devons comprendre. Jésus-Christ, il est le centre de tout. Et voilà. La connaissance de Jésus-Christ. Notre passage de base, c'est de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Mais le thème d'aujourd'hui, je ne parle pas de la grâce dans ce côté. Je parle de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Il y a également grandir dans la grâce. Il y a aussi un thème. C'est un thème séparé. Nous parlons de la connaissance de Jésus-Christ. Et voilà. C'est important. Maintenant. Et si j'ai besoin de grandir dans la connaissance, j'ai besoin de quel élément pour cela? Un rôle important dans la connaissance de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle important. Amen. Amen. On est central, unical, il joue un rôle central et unical. Personne ne peut enlever ou bien prendre de ce rôle. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître en réalité Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit, nous, comme beaucoup de personnes, nous allons avoir juste la connaissance. Nous allons connaître. Nous allons connaître. Comme des historiens. Les historiens savent que Jésus a existé. Ils savent que quand on commence à citer les années, ça part de la naissance de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, peu importe, que la personne soit chrétienne ou pas chrétienne, peu importe qui il est, tout commence avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi tous sont en accord que Jésus-Christ a existé. Comme personne, comme homme, Jésus-Christ, il a vécu sur la terre. Vous savez, pour beaucoup de personnes, la connaissance s'est arrêtée à ce niveau. Qu'il y avait ce Jésus-Christ. Non. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous révèle, qui nous montre que Jésus-Christ que les gens parlent, il n'était pas une personne simple. C'est Dieu qui a pris la condition humaine. C'est Dieu qui a pris la condition humaine. S'il est le Fils de Dieu, lui qui est mort à cause des péchés, son sang, c'est le prix qu'il fallait payer pour ton salut. Voilà pourquoi Jésus-Christ arrête d'être une personnalité historique, il devient une personnalité spirituelle. Amen. Amen.
Amen. Amen. Иисус не просто личность историческая, которую все знают. Jésus n'est pas juste une personnalité historique que tout le monde connaît. Историки много знают. Les historiens, ils connaissent. Они знают даже больше, чем ты и я, мы знаем Ils вместе. connaissent plus que toi, moi. О nous его жизнь, ensemble. где он ходил, какие Par rapport à дороги, vie, все. où est-ce Они qu'il a тебе все marché. расскажут. Ils vont tout expliquer. Но у них нет Духа Святого. Mais eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Но для того, чтобы иметь Духа Святого, Et pour avoir le Saint-Esprit, нам нужно рождение свыше. nous avons besoin de naître de nouveau. Амен. Амен. Когда мы рождаемся свыше, Quand nous sommes nés de nouveau, как Библия об этом говорит, Comme la Bible когда мы déclare, принимаем Христа как Господа и Спасителя, quand nous recevons Jésus-Christ мы comme notre Sauveur, получаем печать Духа Святого внутри нас. nous recevons le cachet du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Дух Святой, Он поселяется внутри тебя. Et que le Saint-Esprit s'installe à l'intérieur de toi. И этот Дух Святой теперь, Et ce Saint-Esprit который maintenant, внутри тебя, qui est à l'intérieur de toi, именно Он, c'est lui Он C'est lui. дает тебе откровение об qui te Иисусе donne Христе. la révélation de Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Познание Иисуса Христа. La connaissance de Jésus-Christ Это важно. est importante. Ефесянам написано, Ефесян 1:18. Éphésiens 1,18, il est écrit, Щоб не читати всю эту молитву апостола Павла. vous n'avez pas lu toute cette prière de l'apôtre Paul, Написано там такие слова. il est écrit ce genre de paroles. Чтобы дал вам Бог духа премудрости и откровения к познанию Его. Et que le Dieu vous donne l'esprit de connaissance pour le connaître. Et de sagesse. Ефесянам 1, Éphésiens 1, 17, наверное, 17. à partir du verset 17. Ефесянам 1, если вы нашли, это будет хорошо. Oui, 17. Ефесянам 1, 17 написано здесь, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Значит, Ça veut dire que для того, чтобы познать Христа, pour connaître Jésus-Christ, нам нужен Дух Святой. nous avons besoin du И в Saint-Esprit. Евангелии от Иоанна написано, Il est écrit dans l'évangile когда de Jean, Иисус говорил о Духе Святом, quand Jésus parlait du что Saint-Esprit, я пойду, que j'irai, Он придет, il viendra, ибо Он будет говорить о мне. il va vous témoigner de moi. То есть Дух Святой, Le когда Saint-Esprit, придет, quand il viendra, Он будет свидетельствовать о Христе. il va témoigner par rapport à Что Jésus-Christ. Он возьмет Et qu'il prendra от меня de moi, и скажет вам. il va vous le transmettre et vous dire. Поэтому мы не можем рассматривать Et nous ne pouvons pas познание regarder Иисуса без Духа Святого. la connaissance de Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. Но Он в нас есть. Il est à Тогда l'intérieur de что nous. мешает в познании? Et qu'est-ce qui nous empêche Если pour мы la уже connaissance? христиане, Si nous sommes déjà у des нас Дух Святой chrétiens, есть, nous avons le тогда Saint-Esprit почему à нет этого l'intérieur. познания? Et pourquoi il n'y a pas cette Ну connaissance? потому что мы не просим у Духа Святого. Parce que nous ne demandons pas au Saint-Esprit. Потому что мы не общаемся с Ним. Voilà, c'est parce que nous ne communiquons pas avec le Saint-Esprit. Точно как и Отец лучше знает Христа, De la même façon, comme le Père connaît mieux Jésus-Christ, точно Дух Святой лучше знает Христа, чем мы с вами. de la même façon, le Saint-Esprit connaît plus Jésus-Christ que nous tous И Он ensemble. Et lui открывает нам Христа. nous révèle Jésus. Поэтому, когда мы читаем с тобой Библию, Voilà pourquoi quand nous lisons la мы Bible avec читаем, toi, nous lisons, Дух Святой, Он оживляет эти слова внутри нас. et le Saint-Esprit vivifie ces paroles à l'intérieur Это de nous. просто слова. Ce sont juste les Это paroles. просто напечатанная книга, C'est juste un livre qui которую est можно взять, imprimé, можно выкинуть. qu'on peut prendre, qu'on peut jeter. Но Mais когда Дух Святой берет эти слова, quand le Saint-Esprit Он prend ces оживляет paroles, в нас. il est И vivifié мы à l'intérieur начинаем de nous. чувствовать что-то внутри нас. Et nous devons commencer Эти à слова, comprendre они, quelque chose à как l'intérieur de бы, nous. знаете, начинают оживлять внутри нас. Et ces paroles commencent à И vivre мы à l'intérieur de узнаем nous. больше Христа. Et nous connaissons Мы plus понимаем Jésus. больше, о, Иисус, это Ты. Et nous comprenons Я plus люблю de Тебя, Jésus-Christ. Иисус, Ты мой Tu Спаситель. es mon sauveur. Иисус, Jésus-Christ. я завишу от Тебя. Je dépends de toi. Мне казалось, что я сам по себе J'avais хозяин. l'impression que j'étais Но я seul. осознаю, Mais je что моя reconnais жизнь que ma vie зависит от Тебя. dépend de toi. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Итак, Et voilà, тебе и мне toi et moi, нам нужен Дух Святой. nous avons besoin du Дух Saint-Esprit. премудрости и откровения. L'esprit de sagesse et de révélation. Дух премудрости и откровения. L'esprit de sagesse et de révélation. Это точно так же Дух Святой. Et c'est la même chose que le Saint-Esprit. Просто так назван. Et c'est juste comme ça qu'on l'appelait ici. Потому что именно Он
приносит премудрость Божью. Parce que c'est lui qui apporte la sagesse de Dieu. Именно Он C'est lui дает нам откровение. qui nous donne la révélation. Что такое откровение? Ça veut dire quoi la révélation? Что такое откровение? Ça veut dire quoi la révélation? Это что-то, Et c'est quelque chose которое уже есть, qui existe déjà, которое открывают. qui se révèle. Мне нравится слово откровение, особенно на украинском языке. J'aime ce mot révélation en ukrainien. C'est открытие. Ça veut dire découvrir quelque chose. Значит, я вам маленький пример. Je prends un petit exemple. Вот я закрываю. Là, je ferme. Тут ничего нету. Ici, il n'y a rien. Ничего нету. Il y a rien. Когда я убираю, Quand j'enlève, вот вы получите откровение об этом. vous avez reçu la révélation par rapport à ce О qui чем это existe là. говорит? De quoi je Когда я parle? закрываю, Quand je ferme, я что-то ложу здесь? est-ce que je mets quelque chose? Нет. Non. Она уже была здесь. Cette chose était déjà Она là. уже была. Elle était là. Откровение это как свет, который La приходит. révélation, c'est comme la lumière qui vient. Уже было здесь. la chose Иисус existait уже déjà. был таким, как Он есть без тебя. Jésus existait déjà comme il est sans toi. Он был спасителем и без нас. Il était sauveur sans nous. Он творец чудес без нас. Il accomplissait des Он miracles sans любящий nous. без нас. Il nous aimait Но мы sans не nous. верили, мы не знали об этом Et возможно. nous ne connaissons pas et nous n'avons pas cru en cela. И когда мы общаемся с Духом Святым, и Et quand nous communiquons avec le мы Saint-Esprit, говорим, о, я получил on dit, откровение. oh, j'ai reçu la révélation. Иисус любит меня. Je suis Бог mère. любит меня. Dieu m'aime. Что же произошло? Qu'est-ce qui s'est passé? Дух Святой, Le Saint-Esprit, Он убрал. il a enlevé. И теперь я увидел. Et maintenant, j'ai vu. Но Иисус был таким и до тебя. Jésus était le même Он всегда был avant таким. toi. Il a toujours été comme ça. Амен. Амен. Откровение это когда темно, когда выключили свет здесь. La révélation, c'est quand c'est la lumière. Ты Et on a ходишь été- il y a на l'obscurité. ощупь. Et là, tu marches, tu es en train de tâtonner. Ты не знаешь, где что находится. Tu ne sais pas où se trouve. И quoi, раз qu'est-ce qui se trouve. дали свет. Et on nous a donné la lumière. О, у нас такой микрофон Oh, есть. nous avons ce genre de microphone. Да, ici. брат, проснись, давно у нас такой Frère, микрофон есть. réveille-toi, le micro était là depuis longtemps. Просто это было темно. C'était juste Ты не dans понимаешь, что l'obscurité. микрофон там есть. Et tu ne comprenais Это есть pas qu'il y avait un откровение. microphone. Поэтому C'est ça, la Дух Святой, когда Он révélation. приходит, Et voilà pourquoi quand Он le Saint-Esprit открывает vient, Иисуса. il te révèle И мы Jésus-Christ. начинаем понимать по-другому. Et nous devons commencer à comprendre d'une autre manière. И ты говоришь с человеком, Et tu он parles à la говорит, я personne, люблю Иисуса. и ты j'aime И ты Jésus-Christ. говоришь ему, ну что там ты понимаешь в этого Иисуса Tu lui dis Христа? qu'est-ce que tu comprends Как par это ты его Jésus-Christ? любишь? Он что для Comment тебя tu l'aimes? делает? Et qu'est-ce qu'il fait pour toi? Подожди, когда тебе Écoute. Дух Святой откроет, ты запоешь то, что я спою сейчас. Écoute-moi, quand le Saint-Esprit va te révéler, toi aussi tu vas chanter comme moi je chante. Амен. Amen. Амен. Amen. Дух Святой, Le Saint-Esprit, Он открывает нам Иисуса il Христа. nous révèle Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Святой Дух. Le Saint-Esprit. Иоанна 15, 26 написано. Jean 15, 26, il est écrit. Когда придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. Mais quand le consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi. Дух Святой Le Saint-Esprit направляет dirige твое, мое внимание ton attention et mon attention на личность Христа. sur la personnalité de Jésus-Christ. Дух Святой Le Saint-Esprit делает нас христоцентричными. fait à ce que nous soyons concentrés sur Jésus-Christ. Дух Святой Le Saint-Esprit помогает нам nous aide понимать то, что comprends. Иисус говорил до нас. ce que Jésus a déclaré avant nous. Мы имеем слова Христа до Nous нас. avons les paroles que Jésus И a когда мы prononcées avant nous. читаем, Quand nous le lisons, Святой Дух, le Он Saint-Esprit, словно как дает свет. et c'est comme s'il nous donne la lumière là-dessus. Я не знаю, у тебя такое когда-то было или нет. Je ne sais pas si tu as jamais vécu une expérience Tu comme читаешь ça. Библию. Tu lis la Bible, Читаешь Библию, tu lis la Bible, и какой-то момент et à un certain moment, ты эти места Писания ты читали их 5, 7, 8 раз et уже. ce passage biblique, tu as déjà lu 5, 6, 7 fois déjà. Ты, ну, читал, ну, Et tu as lu, Иисус, tu as да, lu, Иисус, tu as ну, lu, всё. tu as lu. И какой-то момент Et à un certain moment, тебе хочется tu as l'impression, закричать в комнате. tu veux crier dans la Тебе chambre, хочется tu veux танцевать сам. danser toi-même. Музыки нету. Il n'y a pas de musique. Нету музыки. Y a pas la Но есть musique. ритм у тебя. Mais tu as le rythme. Есть ритм. Mais tu as le rythme. Есть ритм. Tu as le rythme. Почему? Pourquoi? Ты что-то увидел внутри. Tu as vu quelque chose Да, à что-то l'intérieur. открылось. Il y a quelque chose qui s'est И révélé. Ты видишь, человек танцует без Et tu ритма. vois Он la танцует. personne И самое chante, интересное, он danse sans держит lumière. ритм. Et il garde Нету toujours le музыки. rythme. Il n'y a pas Но la он ритм musique. держит. И Et кажется, il garde танцует. le rythme. Просто сам. Il est en train de Ликует в danser комнате. lui-même, dans la chambre. Прославляет. Et il est en train de le glorifier. Что случилось? Qu'est-ce qui s'est passé? Дух Святой открыл ему что-то. Le Saint-Esprit lui a Он révélé увидел quelque chose нечто такое, Il a vu quelque которое chose он раньше не видел qu'il n'avait pas на vu тех par же le passé страницах. dans les mêmes passages. И он
Et il a compris. Wow! Et t'as bu l'attaque. Et c'était comme ça. Voici ce qui te parle. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, quand il révèle les Écritures, il est important, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est déjà il n'est pas sorti. Il est important de valoriser sa présence. Parle avec lui. Parle avec lui. Parle avec lui. Et la communion avec lui. Passe le temps avec lui. Parle avec lui. Vous savez, vous vivez à quelqu'un 5, 6, 7 ans. Et si vous ne vous communiquez pas, vous n'allez pas connaître les uns et les autres. Vous avez besoin de communiquer. Voilà pourquoi il est à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Et c'est lui qui va t'aider à connaître Jésus-Christ. Deuxième point, la connaissance de Jésus-Christ. C'est le chemin d'approfondir la relation personnelle avec Jésus-Christ. Amen. 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 Connaître Jésus-Christ, c'est le chemin. Comment on peut amener notre relation avec lui en profondeur. Le christianisme, ce n'est pas juste comme une religion, une partie d'une religion. C'est la relation. C'est la relation. Il est important pas juste de connaître par rapport à lui. Il est important de le connaître. Vous savez? Non, je prends quel exemple? Vous savez, moi aussi je connais des informations par rapport à Trudeau. Mais je ne le connais pas. Est-ce qu'il y a une différence? Nous pouvons connaître des choses par rapport à quelqu'un, mais on ne le connaît pas personnellement. Lui aussi, il ne me connaît pas. Mais moi, je connais par rapport à lui. Je peux même beaucoup parler par rapport à lui. Est-ce que je le connais, moi? C'est la même chose que Jésus-Christ. On peut parler de lui. Est-ce que nous le connaissons? Ce qui est important, ce n'est pas la connaissance de lui, c'est important de le connaître. Alléluia. Alléluia. Nous avons chanté ici que ta présence nous transforme. Quand nous sommes dans sa présence, il y a la transformation intérieure. Nous sommes changés. Jean 15, 4. Demeurez en moi et moi en vous. Et ça, c'est une harmonie. Quand je suis en Jésus-Christ et Jésus-Christ en moi. Voilà pourquoi pour avoir une relation en profondeur, nous avons besoin de connaître Jésus-Christ. Pour connaître Jésus-Christ, j'ai besoin du Saint-Esprit. Et je parle le retour. En réalité, on devait commencer par le Saint-Esprit. Et dans ces relations, il nous révèle Jésus-Christ. Et quand je grandis dans la connaissance de Jésus-Christ, et je grandis spirituellement. L'agrandissement spirituel, la croissance spirituelle dépend de ma relation avec Jésus-Christ. Amen. 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 Et voilà. Colossiens 2:3. On va ouvrir Colossiens 2:3. Colossiens 2:3. Il est écrit ici.
Хорошо, со второго стиха. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором, то есть в Иисусе Христе, в котором сокрыты все сокровища премудрости и видения». En qui est caché tous les trésors de sagesse et de connaissance. Если тебе и мне в этой жизни Si toi et moi dans cette vie, мы понимаем необходимость мудрости, nous comprenons l'importance d'avoir la sagesse то нам нужно обращаться к Богу. et que nous avons besoin de nous retourner vers Dieu. В нем En lui, сокрыты. il est caché. В нем сокрыты. En lui, il est caché. То есть все богатство мудрости, видения, оно находится во Христе Иисусе. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance se trouvent en Jésus-Christ. В нем сокрыты. En lui est caché. Поэтому, tout cela. дорогие, Voilà pourquoi, bien-aimés, я за, чтобы мы были эрудированными. je suis pour que nous soyons des gens Мы qui lisent должны, beaucoup. мы должны читать. Nous devons lire. Мы должны быть разносторонне развитыми людьми. Nous devons être des gens qui sont développés, qui ont la connaissance. Послушайте, Библия говорит, у кого La не Bible хватает déclare мудрости, que celui qui n'a pas assez de sagesse, да просит у Бога. il la demande à Dieu. Аминь. Amen. Потому что есть мудрость человеческая, Parce qu'il y a la sagesse humaine которая ограничена. qui est limitée. Есть мудрость Il y a Божья, la sagesse которая de не Dieu ограничена. qui n'est pas limitée. И когда ты что сделал, Parfois, tu ты fais сам quelque даже chose, удивлен, как Quand même, это у меня tu так es получилось étonné, сделать. comment j'ai réussi à faire cela? Это премудрость Божья. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Аминь. Amen. И эта мудрость, Et cette sagesse она сокрыта со Христом. est cachée. Поэтому Христос говорил, Voilà pourquoi Jésus dit, когда вас будут преследовать, et quand vous allez être будут вас persécutés, гнать, quand on va vous будут вас persécuter, возить там перед какими-то знатными людьми. on va vous amener vers les autorités. Не беспокойтесь о том, что говорит. N'aie pas peur de ce que vous allez déclarer, dire. Потому что когда ты с Богом Parce внутри, que quand tu as Dieu à Он l'intérieur даст de тебе toi, мудрость. il te donnera la Он покажет sagesse. тебе, что сказать, как Il ответить te dira правильно. comment donner la bonne réponse. Аминь. Amen. Тебе надо знать, Tu as besoin de connaître. жизнь, которую мы проживаем, La vie que nous vivons, оно непростое, ce n'est pas une vie simple. оно сложное, C'est une vie difficile. но оно не невозможное. Mais elle n'est pas, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas possible à vivre. Оно возможное с Богом. Elle est possible Оно avec возможное. Люди живут же, люди. Elle est possible parce que les gens vivent. Да, живут. Oui, les gens vivent. Но тем более ты как христианин, À plus forte raison, toi, en у tant que которого есть chrétien, Дух Святой, qui a le Saint-Esprit, который живет внутри тебя, qui vit à l'intérieur который de toi, проявляется через тебя, qui se révèle au travers ты, de toi, который развивает отношения со Христом, toi qui développe la ты, relation который avec растешь и Jésus-Christ, укрепляешься духовно. toi qui grandis spirituellement, Послушай, Écoute-moi. ты не должен бояться. tu ne dois pas avoir peur. Развивай отношения со Христом. Développe la relation avec Jésus. Развивай твои отношения со Христом. Développe ta relation avec Jésus-Christ. Не останавливайся на том же месте, Ne достигнутом. t'arrête pas au même moment où tu es atteint là. Потому что то, что у тебя было вчера откровение, сегодня это просто знание. Ce que tu as eu hier comme révélation, aujourd'hui, c'est juste une connaissance. Аминь. Amen. Освежай эти откровения. Tu dois avoir des nouvelles révélations. Даже старые освежай их. Même les anciennes. Renouveler. Il faut renouveler, rafraîchir. Аминь. Amen. Нужно освежать, Il faut освежение. les Кто rafraîchir. приносит освежение? Qui apporte le rafraîchissement? Дух Святой. Le Saint-Esprit. Дух Святой. Le Saint-Esprit. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. 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 Alléluia. Возрастание. La croissance, Это путь к зрелости. c'est le chemin vers une vie développée. Зрелости в Боге. Une vie d'une personne adulte avec Dieu. Аминь. Amen. 1 Коринфянам 13:11 написано. 1 Corinthiens 13, il est écrit, 13:11. 13-11. Когда я был младенцем, 1 Коринфян 13:11. 1 Corinthiens 13-11. Написано такие слова. Il est écrit ces paroles. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то есть старшим, то оставил младенчество. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. Итак, дорогие,
Bien-aimé, Возрастание la croissance помогает нам nous aide оставить младенчество. à laisser l'infantile. Когда мы возрастаем, Quand nous grandissons, мы оставляем младенчество. nous laissons les choses de l'infantile. Мы думали, как маленькие дети. Nous avons pensé comme des petits-enfants. Мы поступали, как маленькие дети. Nous avons agi comme les enfants. Но как стал мужем, то есть как стал взрослым, Mais quand on est devenu homme, написано здесь, il est écrit ici, то оставил младенческое. j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. Некоторые наши реакции, Et certaines de nos réactions они просто младенческие. réfèrent au fait que c'est encore de l'enfant. И они показывают, Et nous montrent что мы не растем в познании. et que nous ne grandissons pas dans la connaissance. Некоторые наши реакции, Certaines de nos réactions они свидетельствуют, что мы не растем. est en train de donner un témoignage que nous sommes encore. Que nous Некоторые наши поступки, certaines de nos actions, то же самое. la même chose. Мы еще Nous младенцы. sommes encore des enfants. Но когда мы растем в отношениях со Христом, Et quand nous grandissons dans la relation avec Jésus-Christ, когда мы растем в отношениях со Христом, quand nous grandissons dans la relation avec мы Jésus-Christ, оставляем младенческое. nous laissons l'enfance. Мы оставляем младенческое. Nous laissons l'enfance. Мы становимся другими людьми. Devenons d'autres personnes. Дорогие, Bien-aimés, возрастание, la croissance, возрастание la croissance в познании Христа dans la connaissance de – это Jésus-Christ, то, к чему нам нужно стремиться. c'est ce au quoi nous devons aller. Знать больше Христа, Connaître plus Jésus. знать больше Христа, Connaître plus знать Jésus. больше Иисуса. Connaître plus Jésus. Давайте встанем все вместе. Mettons-nous debout ensemble. Аллилуйя, Alléluia. аллилуйя, Alléluia. аллилуйя. Alléluia. Возрастание, La croissance. возрастание, La croissance. возрастание. La croissance. Как написано в Евреям Comme il est écrit dans le livre d'Hébreux 6:1. 6.1. Оставим начатки учения, чтобы мы поспешили к совершенству. C'est pourquoi, laissons la parole du commencement du Christ, avançons vers l'état d'homme fait. Нам нужно возрастать. Nous avons besoin de croître. И для этого Et тебе pour и cela, мне нужен Святой Дух. Toi et moi, on a besoin du Saint-Esprit. Нам нужно возрастать. Nous avons besoin de croître. Для этого Pour cela, тебе и мне Toi et нужно moi, проводить время со Святым nous avons Духом. besoin de passer du temps Нам avec le нужно Saint-Esprit. возрастать. Nous avons besoin de Для croître. этого нужно иметь молитвенную жизнь. Pour cela, il faut avoir la vie de prière. Нам нужно возрастать. Nous avons besoin de Для croître. этого нужно читать Писание Pour cela, il faut lire и les Écritures приглашать Иисуса. et inviter Jésus-Christ. Не просто Писание, Pas juste les Écritures. потому что Писание, они свидетельствуют о Нем. Parce que les Écritures témoignent de lui. Пусть Дух Святой покажет тебе Христа в Писании, Et que le Saint-Esprit te montre Jésus-Christ dans les Écritures. чтобы ты видел, каков Он, Que tu puisses voir comment il est. каков Он, Comment il est. каков Он. Comment il est. Бог любит нас. Dieu nous aime. Это непременно. Il n'y a pas de condition pour cela. Непременно Бог любит тебя. C'est sans doute que Dieu t'aime. Познание Христа La connaissance de Jésus, – это путь, c'est le chemin который не заканчивается qui ne s'arrête pas на нашем спасении. pour notre salut. À notre salut. Нет. Non. Этот путь ведет нас к глубокому внутреннему преображению. Et ce chemin nous amène vers une transformation profonde de notre transformation profonde de l'intérieur. Он открывает нам не только спасение, Nous révèle pas juste le salut, но делает нас зрелыми в вере. fait de nous des chrétiens matures dans la foi. Наполняет нас мудростью. Nous remplit de la sagesse. Учит жить в любви Enseigne à vivre dans l'amour и в смирении. et dans l'humilité. Превращает нас Nous transforme в Его от просто посетителей. Мы становимся последователями. du statut de visiteur, nous devenons ceux qui suivent ses enseignements, qui agissent selon lui. Мы становимся
uchinikami. Nous devenons des disciples. Познание Христа La connaissance de Jésus-Christ, это есть ученичество. c'est le chemin des disciples. Когда мы становимся учениками, Quand nous devenons des disciples. и самая высшая точка Et le point le plus culminant для познания pour la connaissance, это слова апостола Павла. ce sont les paroles de l'apôtre Paul. Я сораспялся Христу. Уже не я живу, но живет во мне Христос. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. C'est pas moi qui vis, mais vit en moi Jésus-Christ. Это Галатам 2:20. C'est Galates 2, 20. Это вот наивысшая точка. Ça, c'est le point le plus culminant. Я сораспялся Христу. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Уже не я живу, C'est plus moi qui vis, но живет во мне Христос. vit en moi Jésus-Christ. Это высшая точка. C'est le point le plus culminant. К чему мы будем стремиться. Et nous allons toujours chercher à aller vers Возрастание – это процесс. grandir ou bien croître. Это процесс. C'est un processus. Это C'est процесс. un processus. Не спрыгивай с пути. Ne saute pas du chemin. Продолжай идти. Continue à aller sur Возможно, ce chemin. тяжело, Peut-être que c'est difficile, но не спрыгивай. mais tu ne dois pas délaisser ce chemin. Но если ты спрыгнул, Mais si tu laisses le chemin, если ты уже спрыгнул, mais si tu as déjà laissé le chemin, вернись назад. reviens là où tu étais. Бог любит тебя. Dieu t'aime. Он готов принять. Il est prêt à Он te готов recevoir. помочь. Il est prêt à Он готов t'aider. укрепить. Il est prêt à te Поэтому fortifier. даже друг мой, который онлайн, Voilà pourquoi même toi, mon или ami, те, qui est en которые ligne, будут позже смотреть, mais ceux qui vont regarder plus tard, Бог любит вас. Dieu vous aime. Бог любит нас. Dieu vous nous aime. Познание Христа La connaissance de Jésus-Christ, – это процесс c'est un processus длиной жизни. qui est la profondeur ou bien qui est long comme la vie. Познание Христа La connaissance de – Jésus-Christ, это путь c'est le chemin длиной жизни. qui est comme toute ta vie. Не спрыгивай. Ne délaisse pas ce chemin. Будем молиться. Nous allons prier. Будем благодарить Бога за это слово. Nous allons remercier Dieu pour cette parole. И будем просить, Et nous allons demander чтобы Бог помогал нам que Dieu nous aide в нашем познании. dans notre connaissance. Чтобы Бог помог нам знать лучше Христа. Que Dieu nous aide à mieux connaître Jésus-Christ. Аллилуйя, Господь. Alléluia, Seigneur. Мы благодарим Тебя Nous te remercions за Твое присутствие, pour ta présence, за Твое Слово. pour ta parole. Спасибо, что Ты с нами. Merci que tu es avec nous. Спасибо, Господь, что Ты говоришь в наши сердца. Merci que tu parles dans nos cœurs. Спасибо, что Ты даешь нам Слово Твое. Merci que tu nous donnes ta parole. О, Господь Бог, Ô Seigneur Dieu, познание, la connaissance, познание. la connaissance. И возрастать в познании Et Христа. croître dans la connaissance de Jésus. Господь, это то, к чему, Боже, Et c'est ce dans ce мы хотим стремиться. nous voulons aller vers. Я прошу Тебя, Дух Je Святой, demande Saint-Esprit, помоги нам, aide-nous, помоги нам, aide-nous, умудряй нас, donne-nous la sagesse, давай нам мудрость, donne-nous la sagesse. понимать, что это путь очень C'est важный. le chemin qui est Это important. путь к спасению. C'est le chemin du salut. Это путь C'est le вечности. chemin de l'éternité. Познавание Христа. Connaître Jésus. Познавание Христа. Connaître Jésus. Отец, мы благодарим Тебя. Père, nous te remercions. Я молюсь за каждого человека в этом Je prie зале. pour chaque personne dans Я cette молюсь salle. за себя. Je parle Господь, pour молюсь за moi. тех, которые онлайн, или которые, Pour ceux qui Боже, sont будут en ligne. позже смотреть. Bien ceux qui vont regarder Или plus которые, Боже, tard. будут позже слушать Ou bien ceux qui проповеди. vont entendre plus tard cette Какой бы ни prédication. был год, Peu importe l'année, Господь, когда они это будут слушать, quand ils vont entendre cela, коснись каждого. touche chacun. Коснись каждого. Touche chacun. Коснись каждого. Touche chacun. Чтобы мы открыли свои сердца Et que nous ouvrons nos cœurs. для Иисуса Христа. Jésus-Christ. Мы открыли свои сердца Nous ouvrons nos cœurs. для Иисуса. Jésus-Christ. Отец, спасибо Тебе. Père, nous te remercions. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Мы хотим возрастать. Nous voulons croître. Мы хотим возрастать. Nous voulons croître. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Пусть Бог благословит всех Que le нас. Seigneur bénisse chacun. Аллилуйя. Alléluia. Присаживайтесь, пожалуйста. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Я продолжу, наверное, в том направлении, потому что мы все хотим преуспевать, мы все хотим преуспевать материально, да? Как нам преуспеть, если мы не слышим Господа? Nous tous, nous voulons grandir, nous voulons aller dans cette direction. Comment nous allons grandir? Croître. Нам надо слышать Господа. И когда мы слышим Господа, тогда мы повинуемся Ему, и в нашу жизнь приходит действительно успех, и материальный тоже. Nous avons besoin d'entendre Dieu. Si nous n'entendons pas Dieu, comment nous pouvons lui être obéissants? Правильно пастор говорит, все приходит от общения с Господом. Если мы не общаемся с Господом, Avec la communion avec le Seigneur. Si nous ne communiquons какой pas avec успех? lui, quel Миражи. succès? Ça sera un mirage. Знаете, Vous savez?
Бог иногда будет вам говорить такие Dieu parfois va vous parler, странные идеи подбрасывать вам, va vous donner des idées parfois qui vous semblent un peu что вам bizarres, может показаться, Il peut vous что donner вообще он не l'impression по адресу. que c'est pas à vous que ça a été adressé ce genre d'idées. И вы, может, будете противиться этому. Et peut-être vous allez passer à côté de cela. Но послушайте, Mais écoutez-moi, если Господь что-то вам говорит si le Seigneur vous dit quelque chose, и говорит что-то сделать для Него, vous dit de faire quelque chose pour lui, это не значит, ça ne veut pas dire что Он хочет вас обокрасть. et qu'il veut vous appauvrir. Bien, Он хочет вас благословить, il veut vous bénir, особенно благословить. surtout bénir. И будьте чувствительны к тому, что Он хочет. Soyez sensibles à ce qu'il veut. Потому что самые большие чудеса Parce que le grand miracle, я получала тогда, когда я услышала Его и je le делала то, что Он recevais говорит. quand j'ai entendu ce qu'il disait et j'ai fait ce qu'il voulait. Один раз я была на одной конференции. Un jour, j'étais dans une И был conférence. человек, который проповедовал в мусульманских странах, Il y avait une арабам. personne qui prêchait dans les pays musulmans en arabe. И помню, после проповеди он сказал, вот мне Бог открыл, что кто будет жертвовать мое Je служение, me rappelle qu'il a dit qu'après la prédication, celui qui va s'aimer dans mon я ministère, тому буду воздавать в 100 крат. je veux donner à celui-là 100 fois plus. Вы знаете, когда я это услышала, я просто вот так вот поймала это слово. Я Quand j'ai сказала, это entendu мое, cela, j'ai это juste мое. attrapé ces paroles, j'ai dit c'est pour moi. И я взяла, отдала все, что у меня было тогда. Et j'ai pris et j'ai sémé tout ce que j'avais У en ce меня где-то moment. было где-то 80 гривен, вот так J'avais вот. Я peut-être оставила только на 80 проезд. J'avais laissé juste ce qu'il me fallait pour le И что вы transport. думаете? Et qu'est-ce que vous У pensez? меня тогда на то время была проблема. En ce moment, j'avais un problème. Я сделала одну операцию катаракты, один глаз, J'ai été opéré de cataracte d'un а на œil вторую у меня не было et денег. j'avais pas l'argent pour le deuxième. И я la почти deuxième уже opération. ничего не видела. Et je ne voyais plus rien pratiquement. И что вы думаете? Проходит qu'est-ce que vous pensez? 1,5 месяца. Après 1 mois et demi, Ко мне звонит моя старшая сестра il y a ma grande soeur qui m'appelle. и говорит: И me dit, Наташа, я со своей дочкой собрала тебе деньги на операцию. Natacha, moi et ma fille, nous avons réussi à réunir l'argent pour ton opération. И как вы думаете, сколько она мне привезла? Et vous pensez combien elle m'a apporté? 8 тысяч. Elle m'a apporté 8000 гривен. И вот это как раз это были деньги на операцию и деньги на восстановление. Et c'était justement l'argent que j'avais besoin pour l'opération et pour le rétablissement. Поэтому будьте чувствительны к Богу. Voilà pourquoi soyez sensibles. Он хочет благословить вас. Il veut vous И bénir очень сильно. d'une grande И manière. когда вы слышите, Et quand vous будьте entendez, послушны так же. Soyez Потому obéissants. что иногда покажется, что это Parfois, безумие. tu as l'impression И что mais ты c'est pas никогда ça. не сможешь этого Et que tu ne сделать. peux pas le Но faire. если Бог тебя просит о чем-то, Если Dieu te значит, demande Он quelque тебе chose, даст все c'est-à-dire для qu'il va того, te чтобы donner это tout. исполнить. Accomplis ce Аминь. qu'il t'a demandé. Amen. Ну, никто не будет ставить? Или как? Мы можем туда? Аллилуйя. Дорогой Аллилуйя. Господь, Божий Отец Небесный, мы сейчас будем сеять, Господь Божий, в Твое Царство. И мы знаем, когда мы сеем Твое Царство, нам всегда придет воздаяние, потому что так говорит Твое Слово. И мы верим, мы доверяем Тебе, и мы благодарим Тебя, что Ты никого из нас не оставишь, что Ты благословишь каждого из нас. Спасибо Тебе, что у нас есть такая возможность уже здесь, на этой земле, собирать себе сокровища на небе. Это просто вот удивительно, но это так. И мы благодарим Тебя, что Ты даешь нам финансы, что Ты даешь нам возможность, что Ты даешь нам желание в сердце, что мы переживаем Твои чудеса в нашей жизни. Мы очень хотим переживать. Научи нас слышать Тебя, научи нас общаться с Тобой, научи нас повиноваться Тебе и просто извлекать из этого все те богатства, которые Ты хочешь нам дать. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе за все, за это время, за это служение, за это слово, за всю Твою благодать, милость, за все, Господь Божий. Мы благодарим Тебя, нашего вечного Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Amen. Amen. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Prière, Seigneur, nous te remercions. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Господь Nous Бог. te remercions, Спасибо Seigneur Тебе Dieu. Merci beaucoup за эти финансы, pour ces finances которые здесь, Господь. qui sont И ici за те, которые, Боже, смогли et pour ceux qui ont pu онлайн, Боже, жертвовать. s'aimer également en ligne.
Spasiba Ciebie, Gospod. Merci, Seigneur. Że Ty rozpalagaj serca ludzi żertwować. Que tu touches le cœur des gens pour s'aimer. Na dziele Ewangelia. À l'œuvre de Для того, чтобы в доме Твоем Божьем всегда была пища. pour qu'il y ait toujours la nourriture dans ta maison. Господь, я благословляю Твой народ. Seigneur, je bénis ton peuple. Благословляю каждого, Je bénis chacun кто имел возможность давать. qui a eu la possibilité de donner. Даже те, которые не имели возможности Et давать. même ceux qui n'ont pas eu la possibilité de s'aimer Благослови aujourd'hui. каждого. Bénis chacun. Пусть у каждого из нас Que chacun d'entre будет nous возможность Qui puisse avoir la что-то possibilité принести в Дом Божий. d'apporter quelque Пусть наши chose, сердца, que nos cœurs они будут податливыми, soient disposés, открытыми ouverts тому, de- чтобы быть жертвенными. et de ceux qui s'aiment. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Мы благословим эти финансы. Nous bénissons ces finances. Благословим эти финансы во имя Nous Иисуса bénissons Христа. ces finances au nom de Jésus-Christ. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Пусть имя Твое Que прославляется ton nom soit во glorifié веки и веки. dans les siècles des siècles. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Дайте Богу славу. Можем Acclamons брать le слава Seigneur. Богу. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Иисус. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Дорогая церковь, пусть Бог нас благословит. Chère Église, que le Seigneur nous bénisse. И у нашего брата Ролана вчера был день рождения. Давайте помолимся. Зачем помолимся? Notre frère Roland avait son Позавчера, да, день anniversaire. рождения? Викарий сегодня. Avant-hier. Вчера. Bien sûr, c'était hier. Давайте On va prier помолимся за pour lui. него. On va prier pour Давайте lui. прострем свои руки. Étendons nos mains. Et pour Olga aussi. Викарий сюда, я ждал, пока будет приходить. Я же смотрю. Видишь, я сюда смотрю. Видит, не видит. J'attendais voir si tu vas sortir ou pas. Я смотрю тебя. Видишь, не видишь. J'attendais voir si tu vas Викарий sortir ou сюда, pas. пожалуйста. Venez ceux qui avaient l'anniversaire, on va prier pour vous. И у меня тоже был день рождения. Et moi aussi j'avais l'anniversaire. В апреле будет. C'est en avril. Пожалуйста, будем молиться. S'il vous plaît, on va prier. Лена, пожалуйста, Викарий молиться. Léna, viens, tu vas prier pour eux. Молись за твоих братьев и за сестру. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за это время Père, je te remercie pour ce temps, и за эту возможность pour стоять cette перед Тобой possibilité d'être devant toi, и быть частью тела Твоего, d'être une partie de ton corps, Церкви. Église. Господь, благодарю, что Ты любишь каждого Твоего ребенка, Seigneur, je te remercie que tu aimes chacun de tes enfants и Ты приготовил для него, для каждого et tu as préparé pour chacun все благословения. les bénédictions. Во имя Иисуса Христа я благословляю братьев и сестер моих, Au nom de Jésus-Christ, je bénis mes frères et ma sœur у которых было недавно день qui рождения. avaient leur anniversaire. Ты дал им дыхание Tu жизни, leur as donné le souffle de vie Ты вдохнул в них себя, et tu as mis en eux ta présence. Ты родил их свыше, Tu les as fait naître de nouveau и Твой Дух живет в et них. ton esprit vit en chacun d'entre eux. Христос живет в них. Jésus-Christ vit en eux. И мы вся церковь Et благословляем nous, toute Église, nous les bénissons, братьев и les сестру frères et les нашу. sœurs, И пусть в их жизни все, что Ты для них приготовил, et que dans leur vie, tout ce que tu as préparé, они могут принять. et qu'ils puissent recevoir cela, И пусть Ты прославишься в их et que tu жизни. sois glorifié dans leur vie. Благодарю Тебя. Слава Аминь. Отцу, Сыну и Святому Духу. Au nom du Аминь. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Мы приглашаем. Приглашайте Яшу. Дорогие братья и сестры, Chers frères et sœurs, мы приглашаем вас сегодня nous на vous invitons. тортик с Nous avons кофе, amené с le чаем, gâteau. без Il y a le капучино. thé, mais il n'y a pas de cappuccino. On voulait encore. Хочу вы присядели. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Знаете, Vous saviez, когда мы приходим в наш дом, quand nous venons chez nous à la maison, это наша семья. c'est notre famille. И в этой семье есть папа. Dans une famille, il y a un père. Надо, чтобы вы знали всегда. Il est très important que nous Каждая connaissions семья que dans chaque famille, есть il папочка, y a un père который мы любим, que nous aimons, который мы уважаем, que nous который respectons, мы ценим. que nous valorisons. И через него Бог говорит. Et au travers de lui, Dieu parle И когда молится за нас, et qui prie pour nous. и мы видим, что он брал ответственность, такую большую Et nous ответственность. voyons qu'il a pris une telle grande И, responsabilité. наверное, вы знаете, о ком. Certainement, vous savez de qui je parle. Amen. Amen. Это наш пастор. C'est notre pasteur. Это пастор Приск. C'est le pasteur Priest. Я хочу пригласить его Et здесь, j'aimerais l'inviter ici. потому что мы хотим его поздравлять. Nous voulons le Мы féliciter. хотим сделать ему такой маленький сюрприз. Nous voulons lui faire une petite surprise. Пастор Приск, пожалуйста, прошу Pasteur вас. Priest vient ici. Наверное, он удивлен очень. Il est étonné Он говорит, это не мое день рождения. parce que c'était mon Но anniversaire. мы хотим тебя поздравлять. Мы хотим Nous voulons- от церковь. De toute l'église, Это церковь. c'est l'église. Это церковь сделала это. C'est l'église qui a fait un И мы petit еще pas. заметили, что пастор, Nous avons remarqué aussi le pasteur. когда день подарки,
Et quand on faisait les cadeaux, kupili di padarki. Elle achetait les cadeaux à des personnes. No, on sam ni paluchil. Et lui-même, il n'a pas reçu de cadeau. On gada dva человек. Il y a deux personnes. On faisait padarki, puis ça voulait être ça. Il y a deux personnes qui ont pris le cadeau. On y kupili. Et que lui, il a acheté. No, on sam ni paluchil. Mais lui-même, il n'a pas reçu de cadeau en retour. Человек, который должен был принести этого подарки. La personne qui devait apporter le cadeau pour le pasteur, Не привел его. il n'a pas apporté. И не пришел. Il n'est pas venu. Ну, короче, это не важно. Et ça, c'est pas important. Самое важное, что мы любим его. Ce qui est important, que nous l'aimons. И мы действительно хотели, чтобы он сегодня пошел домой. Et nous voulons qu'aujourd'hui, qu'il aille à la maison Что-нибудь. avec quelque chose. Не что-нибудь, а Avec что-то quelque большое. Avec quelque chose de grand. Поэтому мы решили. Et nous avons décidé. Вы можете стать, пожалуйста, On peut vous братья и mettre debout, сестры. s'il vous plaît. И мы сейчас приглашаем Nous invitons нашу сюрприз de la notre pasteur. surprise pour le pasteur. Пожалуйста, S'il vous прошу. plaît, surprise. Прошу. Прошу. Surprise. Аллилуйя. Аллилуйя. Славу. Это для нашей пастора. Ça, c'est pour notre pasteur. Пожалуйста, мы вручаем ваши S'il vous plaît, подарки. nous vous donnons Это ce cadeau. церковь. C'est de la part de l'église. Пожалуйста, фото, пожалуйста. La photo, il faut retourner. Voilà, voilà. On baisse un peu. Tout de suite, Vinicius. Voilà. Voilà. Pazdati Boguslavu. Acclamons le Seigneur. Pazdati Boguslavu. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. So, pasteur, et ta femme. Pasteur, c'est pour vous. Ну, спасибо большое. Un grand merci. Ну, знаешь, как Наташа говорила сегодня, что иногда у Бога такие сюрпризы бывают, да? Comme dit Natacha, parfois Dieu a ce genre de Вы surprise. сами не знаете, что к чему, как. Toi-même, tu ne sais pas comment, quoi. Но Mais правда, большое спасибо всем вам. un grand merci à tout un chacun d'entre Всем vous. большое спасибо. Un grand merci. Я аж вспотел. Et j'ai même transpiré là. С миром Божьим всем. Avec la paix du Christ, de tous. Пожалуйста, в пятницу у нас молитва здесь с 7 On до se 8. retrouve le vendredi. Ici, on a la prière de 19h à 20h. И в воскресенье собрание у нас будет с 11 до часа дня. Et dimanche, le culte de 10h, de 11h à 13h. И те, которые были с нами в первый раз, как наши гости, Ceux qui étaient avec nous pour la première fois, comme nos invités, спасибо, что вы были с нами. merci que vous avez été avec Marie-José, nous. merci beaucoup. И Игорь, Богдан, Et Bagdan aussi. спасибо большое. Nous vous remercions. Пусть Бог вас Que благословит. le Seigneur vous bénisse. Спасибо всем нам. Et nous remercions tout le Еще monde. раз именинникам с днем рождения. Encore une fois, ceux qui С ont днем fait leur рождения, с днем anniversaire, bon рождения. anniversaire. С миром Божьим, те, которые с Avec нами la paix онлайн du Christ, ceux были. qui étaient avec nous en Бог вас ligne. да благословит. Que le Seigneur vous Иисус bénisse. на троне. Jésus-Christ est sur son trône. Amen. С миром Божьим. Avec la paix du Christ.